सानाम को सावता सागार यूट्यूब चैनल पास्टा से सगुन इन मन बुकी सामर हो सावता सागार रे सानाम को सगुन दारा तेहेन जहां ओडिशा पनत मयूरभंज हनत बांग्रीपोसी पनत दरकुटी अगुना जहाना सारना धर्म और सेंगेल तुपुट चालू हाईकोर्ट धाबी सेना अड़ी लजापड़ा जिनिस अब जहाँ चे कोयल पंचान मार्टी जहाँ की ओलका बाखान गुरु को जहाँ अब सारना धर्म बचाव लेखान कथा को ओलका तेहें सालखान सेता एकाल को दोन पारम और हिसाब से तेहें हाईकोर्ट धाबी चलाव जहाँ चे अब तो नुनंग बो दाड़िया अब दाड़े हों बो दान दाड़िया अब दाड़े इदी कते एटा हर को किसान मेनखान अब तो बो रेंगेजोआ नौकान कथा कोयल पंचान मार्टी तकिन किन ओलका नोना मेनेत तो नोआ कान गया मजी पारगाना व्यवस्था जहाँ मेना ताबना ओना व्यवस्था दोन पारम कते सालखान तेहें मिद बार हर अब सारना धर्म बकल बड़े लगे कमी कना बड़े उस्काव का को खतिर ते तेहें लजापड़ा सारना धर्म रेना रायरित चितान रे मेटांग समाज चितान अड़ी मारांग लजापड़ा लेखान जिनिस नेला कना आदो ओना रनागे तेहें ना प्रशासनिक पास्टा से को हाईकोर्ट ऑर्डर अगु कते हाईकोर्ट ऑर्डर एम कते प्रशासनिक पास्टा तेहें गुलियो तहसीलदार और बाईसी को इदी काते बांग्रीपोसी ब्लॉक रे ऑफिस रे दुपुड़ हुई लेना ओना दुपुड़ रे चेत को गापाल मारा चेत को लय के चेत लेका मिदुन हुईना नोआ इदी काते अब तेहें वीडियो बन नेला और नोआ वीडियो नेनेल एकाल के लक्ति कना और नोआ वीडियो पासना मा सारना धर्म बांचाव लगिन ते अब समाज बांचाव लगिन ते समाज बांचाव लेखान चेत लक्ति कना चेदा लक्ति कना समाज बांचाव लगिन तेहें जुदी तेहें बेरेला लगे अब खनान होचो बनाय साखान और प्रेरदा एटा कमी होराय देखा बना हिजन दिन रे अब जहाँ जे समाज इदी कते तेहें अब कास्ट सर्टिफिकेट शेड्यूल ट्राइब रे बोल रिजर्वेशन तब बांचा मेना जहाँ तीन के चाकरी का अब नौकरी का अब जबखान जहाँ तीन के एमएलए एमपी कना अब समाज इदी कते के बनाव कना मिनिस्टर सीएम पीएम जहाँ तीन के राष्ट्रपति बो बनाव कना बाखान गवर्नर बो बनाव कना जहाँ तीन के एक क्लास सुपर क्लास ऑफिसर बो बनाव कना समाज चितान दाड़े तेहें जुदी सालखान इदी कते अब समाज बकल बड़े कते रिजर्वेशन को उठाव दाड़े हिजुक कान दिन रे नौकाना जुदी कमी आरा लाहारे सानाम को नेहर कना जे बांगा सावता समाज पास्टा से खोदा जे बांगा सानाम को जुमिदो और सारना धर्म बो दड़ोया अब समाज को केटेजा अब हक अइदार बो हताव गया आदो बाबो बतावा नोआ तबे तेहना गालोच इदी कते वीडियो बन नेल तारीख को दिया है सही तारीख को उतने तारीख को हमको संपादना करियो एवं वर्तमान में सुंदरमोहन माझी को आगे पचारू से ताको कहबे को तारीख को केतना रखते आगे को तापरे आपण दुकान पर से कोन जो दरखास्त देई से अनुसार सुंदरमोहन माझी ग्रामवासी उपस्थिति रे काम करबा चाहती तेबे सांताली परंपरा जो भाव में करा जाए परंपरा अनुसार जन्म मृत्यु पर्यंत जो भाव करा जाए ठीक आम से परंपरा नहीं काम कर सहयोग कर किए कहबे आपण माने भी सुनिले एमाने कोन कहिले आपण मिलित सहयोग रे तेणु आमे वर्तमान पचारुछु आपण एकुटिया करिवे ना तांको सहयोग रे किंतु जेंति एई नियम भांगिबो नै आपण एकुटिया कोले भी एई नियम गुडा के जेंति भांगिबे नै अदालतंको अवमानना जेंति हेबो नै कोन ए तनि तो पुआला ना व्यक्ति बंधु बांधव
ସେମାନେ କହିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଅଦାଲତ କହିଛି ଏଇଟା ସେମାନେ କହିନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ କହିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଠିକ ସେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଦାଲତ କହିଛି ଆପଣ ବ୍ଲଡ ରିଲେସନशिप ଡାକିବେ ଆପଣ ଆଉ ଯୋଉ ଇଏ ବନ୍ଧୁ କରିଥିବେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁ ସେ ସବୁ ଫୁଲ ବନ୍ଧୁ କହିବେ କି ସେ ବି ମୋର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସେମିତି ଯୋଉଟା ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ବି କହୁନୁ ଆଦାଲତଙ୍କର ଆଦେଶ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପାଳନ କରେଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା କହିବାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ପୁରା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ରିଲେଟିଭ ମାନେ ବ୍ଲଡ ରିଲେସନशिପ ରକ୍ତର ବନ୍ଧୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତର ରିଲେସନशिପ ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ ଆଉ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ମୋର ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କେହି ସାଙ୍ଗ ଆସିପାରିବେ ସେ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଡାକିବେ ତା ସହିତ ଆଉ 2-3 ଜଣ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକ ସେମିତି ବି କେହି ଆସିପାରିବେ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଆସନ୍ତି 2-3 ଜଣ ସେମିତି ବି କେହି ଆସିବେନି ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ ହେବ ସେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ବନ୍ଧୁ କେବଳ ସିଏ ହିଁ ଆସିପାରିବେ ଏଟା ଆଦାଲତଙ୍କର ଆଦେଶ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବେ ଆଦାଲତଙ୍କର ଆଦେଶ ଆମେ କହୁନୁ ବିନା ନିଶାରେ କି ନିଶାରେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଅଛି ପରମ୍ପରା ସେ ଅନୁସାରେ କରିବୁ ଆମେ କହୁନୁ ସେଠି କଣ ଆପଣ ନିଶା କି ବିନା ନିଶା ସେଟା ଆମେ କହିବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ପରମ୍ପରା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆଦାଲତଙ୍କର ଆଦେଶ ଅଛି ଯେ ସେଇଭଳି କରିବେ କଣ ତାକୁ ଆପଣ ଡାକିବେ ନାହିଁ ଏନଜିଓ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାକୁ ଡାକିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ସେଠି ସମ୍ମିଳିତ ହେବେ ନାହିଁ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ନାମ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଲାଉ କରିବୁ ସେଠି ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆପଣ ଆଲାଉ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବି ସେତେବେଳେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ କାରଣ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଣେ ଲୋକ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲୋକ ସେଠି ଆସିବ ନା ସିଏ ଦେଇକି ତାକୁ ସେ ବରାଦ ଦେଇଦେବ ଯେ ମୋର ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦିଅ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗିରେ କୁହନ୍ତୁ ଜାଣିଲା ଇନଭାଇଟେସନ ହେଲା अब तो गिरे बोल चला अब गिरे को एमा गिरे बकरा से आपको बोले या मरियो बट को आगा ले बांगा बाबा इनो का दूसरे ले या मकान मुनि के मिलिया अनवा ना इदो लाल सने ना अन्य दिन को एक वार कबना हमारे को फिर चलो मिला कबना हम व्यवस्था रे हम समाज रे अछि हम गांव में चाहिए से गांव में ସେମାନେ ଡାକିଲେ ଆସିଲେ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦେବୁ ଯେ ଆମେ ତା ପାଇଁ ସମାଧାନ କରିବା ତା ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବା ତେଣୁ ତାକୁ ତ ଯେତେ କମ୍ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ସେଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବା ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ସବୁ ବିଧି ରହୁଛି ଆମ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କରି କାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଲାଗିବେ এই কথার গাঁরে মানে পরম্পরাকে ছাড়িকি পরম্পরায় କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହଁ କରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଦାଲତକୁ ଯାଇଥିଲେ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ବି ମାନବର ଆଦାଲତ କିଛି କଣ୍ଡିସନ ଦେଇଛି ସେଇ କଣ୍ଡିସନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଗାଁର ଯୋଉ
व्यवस्था रही आम समाज में जहाँ रही आम समाज को चलवाई आम जो नियम रही गोटे ऑफिस चलवाई जमी रही नीति नियम आम भी रही से नियम चल प्रथम थर रीतिनीति परंपरा को भांगी नुआ गोटे रीतिनीति कर आगुरी कर ना जो कहीं तुम मरीची गला बेले गाँ लोक समस्त साज सहयोग नहीं हांडिया पूजा हो दशा क्रिया होता नहीं बर्तमान जो अदालत गोटे निर्दिष्ट भाव में आईन जारी कर दिया स्पेशल गाइडलाइन रहा मैंने निहाती रीतिनीति परंपरा भांगी नूतन अध्याय भूल कनसेप्ट नौ हाड़िया हाड़िया हो आम दरकार हुए से पूजा लगे पूजा से हाड़िया लगे ना से आम जो रसटा लगे बड़ा तपाल मस लगाया तो आप तो संताल हपड़ाम को उनको तो अद सिंह पे कुटुंब पचवा नवा हड़ी बोंगा हड़ी तो बाबू बुलू का गंते अब तो एटा हड़ी को बुलू ता नोडे तो मेनो बकना आप तो बोंगा हड़ी जहां से दरकार थाना बेड़ा समय से जहां दरकार को इंटरनेट आ इंटरनेट हो जाओ बनना स्थायी समाधान आप जो बेड़ा ले स्थायी समाधान आपे तो तुम्हें गाल को सहित रहबो भलरे रहबो जीवन दिन जेन चली आसुतेलो सेमिति रहबो तुम शांति रे रहबो सेटा आज आमे बसी समाधान करबा पे आपण माने करिवे कि कंडीशन दियंतु माने एमटी हेले करिवो ना हेले ना एमटी मत जा आपको बुझले बंधु आम पाई जणे ना समस्त का पानी जणे नहीं आपण को पई मानवर अदालत देई छै अदालत माने देइतन जज माने खाली गुटे गुटे बंधु नहीं हम ताको प्रश्न आपनकर बंधु बांधव आसी पारिबे बुझले जो माने कि डॉक्टर लोक थिबे सेही माने ही आसीबे बंधु बांधव माने जो माने मामू होती जो माने दिशा होती मौसा होती घरे होती की जुई होती से बड़े लोग को रक्त संपर्कीय संपर्कीय लोक आज बाजे संपर्क पूजू चले जे हमें चले जानती हमें भी पूजवा लॉकडाउन टाइम रे तो होय तना मामू मम्मी आतम कुंबा ये दीपू खान का बात कभी गाना दीपू के खास प्रश्न लोक मत को आयरन फोटो को जा ये तो बनकान नुआ से चलावन से नुका पे यदि मूल निकाल के कृष्ण जना से फ्रेंड को था आगे तो ना बाले में नहीं आना अदालत के मेन नहीं आना कोई आदमी बोली सुनती ना इधर प्रथम थोड़ा बोली चेंज कर दो समाज को ये भी चेंज कर लो देखो आपण निज निज भितर आपण परिवार भितर कथा है कि भलो चिंता करिकी कहंतु निष्पत्ति नहीं अन्य कहारी कथा रे आपण ये होंतु प्रभावित होंतु सी आपण को एठी सहायता करबिन आपण निजे ही निज को सहायता कर कि अन्य को लोक सी कहूची मते ये कहूची सेमती हेले आपण किछि करि पारिबेन सेमती हेले आपण किछि करि पारिबेन ना कारण आपणकर युद्ध निजको ही आपको लड़िया पड़े बाहर लोक कहीं आपण लड़े ना ग्रामवासी सहित केमती भलरे रे भलरे सब आप कम हम से चिंता कर कारण आप सबुदिन रे आगे 200 वर्ष धरी रोचे आगे 200-400 वर्ष से रही चिंता करी एकुटिया करेंगे ना ग्रामवासी मान सहित आम
ମିଟିଂଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବୁ। ଏକୁଟିଆ ଆଇନ ଚଳବା ସହଯୋଗ ତ ଆମର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଦାଲତଙ୍କର ଇଏ ବି ଯେମିତି ଅବମାନନା ହେବନି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ରଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ, ସେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଦାଲତର ଯେଉଁ ଆଦେଶ ସେଇଟା ଆମେ କହିଦେଉଛୁ। ଅଦାଲତ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ହେବ, କୌଣସି NGO ଆସିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଟା ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହେବ, କେହି ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। କାଲି କହିବି ଯେ ମତେ ବାଛନ କରିଦେଲେ, ମତେ ଅଲଗା କରିଦେଲେ, ମତେ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଏଥିରେ କିଏ ତାକୁ ମିଶେଇବ? ତାକୁ ସମାଜ ତ ସେ ତ ଛୁଟକା ହେଇକି ରହିଗଲା। ସମାଜ ଲୋକ ଯେଟା ଜାଣିନି ସେଟା ଜାଣିନି। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବି 100 ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ବି ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଇଏ କରନ୍ତି। ନିଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜେ ବୈଷ୍ଣବ ହବ, ନିଜେ ବାଲିକ ହବ। ସେ ଏକା ଶୁଦ୍ଧି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦିଏ। ଆମ ଗାଁରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଯେ ହାଡ଼ଟା ପକେଇବା, ସେ ହାଡ଼ ପକେଇ ଯେତେ ଅଧିକା ଦିନ ରହିବ ସେତେ ଗାଁ ପାଇଁ ବି ବିପଦ। ମାନେ ଗାଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଛୁଟକା ଅଛି କହିଲେ ଚଳିବ, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ବା ସମାଜ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ନଦୀରେ ଭାସି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଆମର ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଧି ରହିଛି, ଗୋଟେ ବିଧି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଫିସ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ସରକାର ଚାଲିବା ପାଇଁ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି, ସମାଜ ଚାଲିବା ପାଇଁ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି। ସେ ନୀତି ନିୟମ ତ ଆଗରୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ରହି ଆସିଛି। ସେମାନେ ବିଜେପି କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନୀତି ନିୟମ ଚାଲନ୍ତୁ, କିଏ ମନା କରୁ। ଗାଁ ବାଲା ସହିତ ମିଶିକି କରିବାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ତାହେଲେ ସେ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ସବୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଟା ତାପରେ ଏଠାରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏକୁଟିଆ ରହିବୁ, ଆମେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ, ଆମେ ବାସନ ଦଉଛି କରିବୁ ତାଙ୍କର। ଠିକ ଅଛି, ଶୁଣ ସେମାନେ ନିଜେ ବାସନ এইটা ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମିଟିଂ ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରା ହେଇକି 4-5 ମାସ ବିତିଗଲାନି। ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ଥରବର ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ହାଇଲାଇଟ୍ ନେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଯଦି ତାର ଚାହୁଁଛି ନୂଆ ରୀତି ପରମ୍ପରାରେ ତାର କରୁଛି କରୁ, ସେଥିରେ ତୁମେ ବାଧକ ସାଜ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଅଦାଲତ ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଦେଇଛି, ତାର ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ହିସାବ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତି ନିୟମଟା ନୀତି ନିୟମଟା ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ କାନ୍ଦିବ, ମତେ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ତାକୁ କେହି ଅଲଗା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଅଲଗା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ନବ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିବେ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଲେଖିକି ଦଉଛୁ, ଆମେ ବାସନ ସେମାନେ ନିଜେ ଭୁଲ ମେସେଜ ଠିକ ଅଛି। ସିଏ ନିଜେ ଡିସାଇଡ କଲେ ଯେ ସିଏ ଅଲଗା ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ରାୟ, ସେ ରାୟଟାକୁ ତୁମେ ଫଲୋ ଅପ୍ କରତେ হবে। ଯଦି ସିଏ ନିଜେ ଏକା କରିବ, ସେଠି ଯଦି ଆମେ NGO ଲୋକକୁ ଦେଖିବୁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ବି ଯଦି ସାର୍ NGO ଲୋକ ଆସିବେ କି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲୋକ ଆସିବେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ରହିଛୁ। ସେ ବିସର୍ଜନ କରିବ କୋଉଠି କରିବ? ନଦୀରେ କରିବ। ସେ ଦିନ ଆମ ସମାଜର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବସଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେଠି ମିଶେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ସେଠି ବସେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କୋଉଠି ଜାଗା ଦେଖୁଛି ତାକୁ
এটা কয়লা করা জীবনে যেহেতু গাঁর মুখিয়া বিনা নির্দেশরে বা তাকে বিনা অনুমতিরে আনিছি তেଣୁ ତାକୁ ସେଠି ଦେବେ ନାହିଁ ନିୟମ ଅଛି ଆମର ଆପଣଙ୍କର ସେ ନିୟମଟା ନିୟମ ତ ଅଛି କାମ ଯେ, କରୁନି। ସେଟା ତ ଦେବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ହଇରାଣ ହବ ନା ତାର ହଇରାଣ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ହବ ତାର କରିଦିଏ କଲେ କରିଦିଏ ସେଟା ସେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଷ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ତାର ହରି କହିବ ଗାଁ ଲୋକ ମତେ ଆଦେଇ ଦେଲେନି ମତେ ପୁଷ ଦେଲେନି ସେ ତ ପୁଣି ଯାଇକି ସେ ପୁଣି ହଁ। କେଠି କରିବ କି ଏକେ ବଢିଆରେ ସେ ତ ହାଣ୍ଡେ କରୁ କି ମନା କରୁ ହାଣ୍ଡେ କରୁ ସେପଟେ କହୁଛି ଗାଁକୁ ଘରିଆ କରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ କହୁଛି ମୁଁ ଏକା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଝିଅ ବାହା ଦେଲି ମୋ ବୋହୂ ମାନେ ଭଗବାନ ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟ ଗାଁର ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ସମସ୍ତେ କରିବେ ଏମାନେ ତ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ନା ଆମ ଜାତି ସମାଜର আর অন্য ଗାଁର ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ କି ସେମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ଦରକାର କରିବେ ଦରକାର କରିବେ एक घरिया ठीक अछि आइन बुझी एक घरिया बोल से बोल सब तो जोत नहीं से बोल तो कर से माने एक घरिया ठोका से जो गाई ସୁନ୍ଦର ତ ଭୁଲ ଅଛି 18 ବର୍ଷ ହେଲା ତମର ଗାଁରେ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ गां वाला से बोल करते नहीं जो को गां बोल एनजीओ का सेठी ସମସ୍ତ ଆଗାଁରେ ମିଛ କଥା କୁହନ୍ତି एनजीओ सेठी नाही अच्छा काहा काहा प्रभाव पड़ी 18 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇଠି ପାଣି ନଉଥିଲ ସେଇଠି ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିଲ ସେଇଠି ସବୁ କରୁଥିଲ ଏବେ ବି କରୁଛ ସବୁ କରୁଥିଲ ଏବେ ବି କରୁଛ ନା ନା ସେବେଠୁ ଆଉ 18 ବର୍ଷ ହେଲା କୁହନି 18 ବର୍ଷ ହେଲା ତମେ ବି ବୋଧେ ଛୋଟିଆ ଥିଲ ଘରିଆ କରିଥିଲେ ତ ପାଣି କେମିତି ମିଳିବ ଏ ସରକାର କେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ଦି ପାଇଁ ବିଜୟର ବହୁ ଗପ ଥିଲା ଆମେ କଣ ଗତ ବର୍ଷ ମିଟିଂ ଯାଇନି ଜାଣି ବିଜୟ ଆମକୁ ଡାକି ନେଇନି ଆମେ ନିଜେ ଆମେ କାମ ପଚାରିବ ନା ବିଜୟ ତ ଆମକୁ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ନେଇ এই দল তুমি শুনো রমন্থন করো নাই আরম্ভ করো অনেক মানে নিজ ভিতরে সাহায্য সহযোগ করে গাঁরে সে বসবাস করুলা করব বি গাঁরে এবং যদি সে নূয়া রীতি ভিতরে করুছি অদালতর আইন অনুসারে করব তুমি তাকে দেখব যে কাহার তার রিলো সার ম্যাডাম বি কইদেলে যে রক্ত সম্পর্ক লোক বন্ধু যেমানে আসবে লিস্ট হবো সেমানকর আধার কার্ড নেলে ভিডিও ভর্তি করতে আসলে এবং তার কেডে কি কাম করছি রাম ভাই যেমতি কইলে যে কেডে বসতে বস্তি বসাইতে গেলে ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବାହାରିବ ସମାଜ ବାହାରିବ ତୁମ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବିରୋଧ ହବ କଳିଗଣ୍ଡ କେସ ହବ ଯାହା ହବ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପୁରା ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ଯେମିତି ନାହିଁ କରିକି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ତଳେ ନେଇକି ଯାହା କରା ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଛି ଭଙ୍ଗ ହବ ତ ହବ ଯେ ସେ ତ ସମାଜ ମାନେ ଖାଲି ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିବ ଭାଇ 10 ତାରିଖ ଅଛି ରହିବ ତାର ଯେମିତି କରବ କରବ ଗାଁବାଲା ତ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଜାଣି ଦରକାର ଜାଣି ତୁମକୁ ଛୁଚି ଦେଇ ତୁମେ ଆ କରିବନି করব ଜାଣି ଶୁଣି ସେ ସମାଜ ସମାଜ ସେ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବାନି ଆମକୁ ଯାହା ସେଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନୁହେଁ ସେଇଟା ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ମାନିବ ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟ ସେଇଠି ହିଁ ପହଞ୍ଚିବ ବୁଝ ନାହିଁ ମାନୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଗାଁରେ ସବୁ ପରିବାର କେତେ ଟୋଟାଲ ତାକୁ ଅଲଗା କରିତେ ଚାହା ଆମ ପରିବାର ମାନେ ଗାଁରେ କେତେ ପରିବାର ଅଛି 53ଟି ପରିବାର ଭିତରେ 3ଟି ପରିବାର ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ନାଇଁ ସାର୍ ହାମଲେଟ ହିସାବ କଲେ ସାର୍ ହାମଲେଟଟା ସବୁଠୁ ଟେରିଟୋରି ଏବଂ ପପୁଲେସନ ଗୋଟେ ଏକ ନା ସେଥିରେ 200 ଗାଁ ଥିବ ତାର 255 ନା 258 255 ଭିତରେ ଆପଣ 3ଟି ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ଏମିତି ରହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚଳିବାରେ ହିଁ ଅସୁବିଧା ହେବ କାହିଁକି ଅସୁବିଧା କାହା ସହିତ କଥା ହେବେନି এই ଜିନିଷପତ୍ର କିଣା କିଣିରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଯିବା ଆସିବାରେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଆପଣ କାହାର ହେଲ୍ପ ନେବେ ଦୂର ଗାଁର ହେଲ୍ପ ନେବେ କି ପାଖ ଗାଁ ଲୋକକୁ କହିବେ ତେଣୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ କେମିତି ଆମେ ବି ଆମ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ ନା ଆମ ରାସ୍ତା ଆମର ଜମିବାଡ଼ି ସେମାନେ ମିସବେଟ ବାରବାର କହୁଛନ୍ତି ନିୟମ କରିଛ ତୁମ ଘର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ସମାଜ ତ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିକି ରଖିଛି ତୁମର କିଏ ନିୟମ ଅଛି ঠিক আছে আমি সেই ভিতরକୁ ଆମେ ଯିବା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଅଲଗା ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆମର ଯୋଉଟା ସେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେ ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା ଭଲ କି ଶୁଣିଲେ ଏମାନେ କହିଲେ ଏକୁଟିଆ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଦାଲତଙ୍କର
ଆମେ ଶୁଣେଇଦେଲୁ ଆଦାଲତଙ୍କର ଆଦେଶ ଏମିତି ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବେ। ଆପଣ ମାନେ ବି କହିଲେ ଯଦି ସେମାନେ ସମାଜର ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରାରେ କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଦେଲୁ ଯେ ଆଦାଲତଙ୍କର ଆଦେଶ ଏଇଆ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଦୟାକରି ସେଇଟାକୁ ପାଳନ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଗାଁରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହିବ, କାମ ବି ଆଦାଲତଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ହେବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ତାକୁ ପାଳନ କରିବେ। ସାର୍ ଯଦି ସେଠି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଏନଜିଓ ବାଲାକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଅଛୁ ନା, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବୁ। ଆମେ ନାଇଁ, ଅଛୁ, ଆମେ ଆମେ ରହିବୁ ରହିବୁ ସେଇଠି, ଆମେ ଗାଁରେ ରହିବୁ ସେଇଦିନ, ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ବି ଗାଁରେ ରହିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ ବି ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି ସେଠି ଅବମାନନା ହେଲା ଆମେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ଆଦାଲତକୁ ଜଣେଇବୁ। ଆମେ ଆଦାଲତକୁ ଜଣେଇବୁ ସେତେବେଳେ ଯେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏଠି ଆଇନ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗଡୁଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କହିବେନି ଯେ ଆମକୁ ଯେ ଆପଣମାନେ କହିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ମିଟିଂ ଡକାଇଛି, ଆଜିର ମିଟିଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଡକାଇଛି। ଆମେ ଚାହିଁଲୁ କେମିତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏକାଠି ରହିକି ଯଦି ସୁଧିକ୍ରିୟା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସାର୍ ଆମେ ହିଁ କରିବୁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିନା ହାଣ୍ଡିଆରେ କରୁ, ଠିକ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଘର ଭିତରେ ବିନା ହାଣ୍ଡିଆରେ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଯାହା ପରମ୍ପରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମିଶେଇକି କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଘରେ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନାଇଁ ଘରେ ତ ବିନା ହାଣ୍ଡିଆରେ ହବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତିନି ପ୍ରକାର ସମାଜରେ ରହୁଛୁ। ଗୋଟେ ହେଲା ସରକାର, ସରକାର ଭିତରେ ଅଛି ସମାଜ, ସମାଜ ଭିତରେ ଅଛି ପରିବାର। ପରିବାରରେ ଆମର ନିଜ କଥା ଚଳେ, ତାଠୁ ବାହାରିଲେ ସମାଜର କଥା ଚଳିବ, ସମାଜରୁ ବାହାରିଲେ ସରକାରଙ୍କର ଆଇନ କାନୁନ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ସମାଜର ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ହାଣ୍ଡିଆ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଯେହେତୁ ପୂଜା ହଉଛି ସେମାନେ ସେଟା ପୂଜା କରିବାକୁ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମିଶିକି ରହିବେ, ମିଶିକି ରହିବେ। ନାଇଁ ମୋ କଥା ବୁଝିଲେ ନା? ଆମେ ବୁଝିଲେ ସେମିତି ହେଲେ ଏଇଟା ବି ପାଳନ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା ପାଳନ କରିବେ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସରକାର ଯୋଉ ଆଇନ କାନୁନ ସେଇଟା ବି ଯେମିତି ଠିକ ସେ ପାଳନ ହବ। ନାଇଁ ଲାଷ୍ଟରେ ପୁଣି କହିବେ ନାଇଁ ଆମେ ଆମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସରକାରକୁ ବି ମାନିବୁ ନାହିଁ, ସେମିତି ହେବନି ଯେମିତି। ଅଟୋମେଟିକ ହବ ସାର୍। ନାଇଁ ଟିକେ କଥାରେ ମଗୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା କି ହବ? ସେଇଟା ବି ଯେମିତି ପାଳନ ହବ, ଯାହାଙ୍କ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଇଏ କଥା ମାନେ ସେଇଟା ବି ଯେମିତି ପାଳନ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ମୁଁ ଏତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସମାଧାନ କରୁଛୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକଲା ରହିବି, ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବାନି ଏବଂ ତାକୁ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ସମାଧାନଟା କରୁଛୁ ତାକୁ ଏକଲା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବିପଦ ହିଁ ବିପଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ବିପଦ ତ ଅଛି, ତେବେ ବି ଆମକୁ ସମାଜ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ନା ବିପଦ ହେଲେ ବି, କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ଆଦାଲତର ଆଦେଶ କହୁଛି, ସରକାର ତ କହୁଛି ନିଜେ ଯାହାର ନିଜ ନିଜର ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି କରନ୍ତୁ, ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେ ସମାଜକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଜାତିରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଛାଡ଼ି already ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି, ଆଉ କେତେ ସେ ଆଉ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି, ସେ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି, ସେ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତା ଧର୍ମଟା ହିଁ ପଚାର। ନାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଯିବାନି, ସେଇଟା କହିବାନି, ଟିକେ ଦୟାକରି ଆମର ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମର ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମର ଆଖପାଖର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ବି କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବା, ସେମିତି ବି କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଦୁଇଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ ନେଇକି ଚଳିବା କଥା। ଆମେ କହୁଛୁ ଆମର କଣ ହକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏମିତି କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଅଛି ନା। ଖାଲି ସରକାର କହିଲେ ହେବନି, ମୁଁ କହିଲି ପରା, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଭିତରେ ସମାଜ ବି ଅଛି।
समाज भितर भी रहिबा पड़िबो समाज भितर पुणी परिवार अछि परिवार भितर भी रहिबा पड़िबो परिवार भितर एकुटिया व्यक्ति भी थाए जने जने परिवार भितर जदि जने व्यक्ति कहबो नाही मु परिवार को मानबी ताले से कोन हे परिवार रो बाहरी से बाडुंगा हे जिवो जो लोक माने बाडुंगा होउछन से माने कोन परिवार रो जे कथा न मानिला से कोन हे गला बाडुंगा हे गला एटा भी सेमिति हेबो ताले से व्यक्ति रो अवस्था कोन हेबो तो जानि छ तेणु आमे खाली कहबानी जे मु आईन अदालत द्वारा मोर एई हक अछि हमर दायित्व भी अछि समाज सहित भी चलिबा पड़िबो सब बेले आमे सरकार ता कोन आईन अनुसार हम सहायता करिबो किंतु सहयोग स्नेह सेटा आपन परिवार आ समाज ही देबो सरकार कोठी सहायता करिबो जोडी आईन रो जरूरी सेठी सहायता करिबो वर्तमान जदि आपण जाउथिबे एठी जदि रास्ता रे जदि पड़ी गले हठात समाज जदि नथिबो आपण के बंचेबो सेठी डाक्टरखाना सरकार 30 मिनिट परे आसीबे किंतु आपण को 5 मिनिट भितरे के सहायता करिबो सेठी आपण को समाज सहायता करिबो एही लोकरा पड़ी गला देखो पानी दियो तो डाक्टरखाना आपण जदि कहबे ताको लेखि की दियो डाक्टर को कि पुलिस को लेखि की दियो तापरे लेखिला परे गाड़ी आसीबो सेठी बेडकू कौन है सब सरी जाए तेणु सब आईन को न देखी समाज आउ कौन परिवार को भी देखा पड़े से आपण मान कहूँ शांति श्रृंखला बजाय रखापी गाँव भलपाई आम ब्लॉक भलपाई आपण मैंने जब टे कथा मानते भल मिलमिशी जब करेंगे गाँव भी भल आम ब्लॉक भी भल समाज आम मयूरभंज भी भल कारण ये घटना समस्त जानी एटा द्वारा हम मयूरभंज भी बदनाम हो हम ब्लॉक रो भी बदनाम हो काली जदि से कोन छोट घटना भी घटिला सेटा बहुत बड़ है एबे भी समय अछि मानि जाओ आमे तो वर्तमान मीटिंग शेष करबा कोइ देलु जदि आपण माने मन परिवर्तन करंती आज संध्या बेले भी जदि आपण माने हमको जणाइबे ताले पुणी आमे समान कहि बुझी हो जमाने मिलमिशी करियो चाहू हो आउ ठीक कौन जे कहा चालू सब कोई जा कहबा तो सब कोई खाली लास्ट में देवता कहया पे चाहे आपण माने संध्या सुधा जदी लिस्ट देले ताले जेटा वेरीफाई करिया पे सुविधा है आपण लास्ट मोमेंट रे कहबे जे ना ये हमको दरकार जो जहां हमें वेरीफाई करि पालोनी से एलाउ हेबोनी आपण को निजर ब्लड रिलेशन ले आपण माने टाइम देबे ना हमें आउ जदि लिस्ट न देबे ताहले केवल आपण माने इ जण सेई मान को अलाउ करिबो आ बंधु बांधव रो लिस्ट जदि देबेनी आ ताको अलाउ करिबो आज संध्या को लिस्ट है थाना दे दे आज संध्या बेले हिजबो लिस्ट हां ताकर नाम ताले हमको पिताको नाम ग्राम भी ना लिखिए देखो और फोन नंबर लिखिए फोन नंबर रिलेशन संपर्क कोन अछि आ वर्तमान में कोइ रहछु मैडम ते बाहर बाहर लोग- हम देखिबो आपन को दाला मोरे हम टिके देख যদি गागा लोग हम आपन चिनी चमते समाधान देखिबो मानव खाई आपण माने बाहर अन्य मानकर नाम देबेनी যদি স্যার नाम যদি স্যার देले एनजीओ वेरीफाई कर नहीं वेरीफाई तो करिबो एबी वर्तमान कोइछु यदि आपण माने बहुत 500-600 नाम देबे हमको वेरीफाई पे बहुत टाइम दरकार हमें सब रिजेक्ट करिबो यदि आपण 500-600 नाम बिना बंधु मानकर नाम देबे हमें रिजेक्ट कर देबो केवल आपण को गां रे जहार घर अछि से मन को तेणु आपण माने भी रेशनल हे कि देबे जो माने निजर बंधु से मानकर नाम सर ससरे मुक्ति पहिली सर जे एमाना तो एकुटिया गाधेबे म्हणजे समान चाहे सतिरे राजी नावाला ना तापर समान जे गाधे साला पर ए जो सोशल मीडिया रे समान है हमें जहां चाहूतलो ता हला देखो लोग हरी गले नहीं नहीं
ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ এটা কোন পাই কইছি শান্তি ভঙ্গ করবানি শান্তি কেমতি ভঙ্গ করবানি অন্য বিরুদ্ধে কিছু কইবানি কি তাকু মানে নিয়া লগাইলা ভଳିয়া কিছু কাম করবানি তার মানে স্যার এমানে তো করি আসছন ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ କହୁଛୁ ଏମିତି କୌଣସି କାମ କରିବେ ନାହିଁ ଯାହା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିବ ଏମିତି କୌଣସି କାମ କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ସାଇଡ କି ତାଙ୍କ ସାଇଡ କେହି କରିବେ শান্তি ভঙ্গ করিয়া পাই কোনসি পদক্ষেপ নেবে নাই ସେ ଯେନ୍ଟା କହିଲେ ସେ ମିଡିଆ ବାଲା ଆଗରେ ଆସିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କର ତ ଆହୁରି ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ସେମାନେ ସେଠି କାଢିଦେବେ ଅଶାନ୍ତି କରିଦେବେ ସେମାନେ रामचंद्र मुर्मू दुर्कुटिया अतो मजी हपन nyutum nyutum do रामचंद्र मुर्मू अच्छा तेहेñ चेत खातिर पे दुड़ुब लेना नोडे ना ब्लॉक रे अच्छा नोडे नोआ ब्लॉक रे दुड़ुब ना तेहेñ दो हुयुक ना हाई कोर्ट रेना निर्देशनामा इदी कातेन बार पास्टा रिन को होवा ले तहन जहां पीड़ित परिवार रे लई हां अब सेंगल वाला और दुर्कुटिया मझी को इदी काते शांति बैठक हुई लेना ओना रे को कुली के ले आपे चेल का पे भाड़ा निया आदो एनखान उनको जहां को पीड़ित परिवार को उनको को लई किया बांगा आले तले भाड़ा नोआ आदो ले मता कोना आले दो समाज सावतार दो नौका मेना जुदी आले ले सला भाड़ा नोआ ताले खान हांडी लगाप किया सिम को लगाप किया आ जतवा लगे लगा सावता समाज रे जहां लेका कमी हुआ ओना अनुसार ले कमी तया आले इदी कते आदो ओना आको को बांगा को लई किया मेना को बांगा आले दो आले गेले कमिया एनखान आले ओंडे ले लैयात को मता को जुदी आपे पे कमिया ताले खान कोनोसी संगठन आरएस संगठन और नुको सेंगल दो नोडे बाय एनजीओ को दो बाय हेज दाड़े ठीक गया तबे आईआईसी मेन के बांगा उनको को दो कोहे बाको सुर दाड़े संगठन बांगा से और नुको एनजीओ को बांगा अच्छा गोके तालारे नोडे कुकुलु के तहन कना उनको मना जेहेतु बेरलाते भांडान को मेनेआ बांखान दो हंडी बाको बोंगाया बांखान दो सारना धर्म रना जहाँ तीन बोंगा बुरु लाई लगती ओना बाको लगावा मेनखान जुदी सालखान सेता को हिजुआ सालखान रिन होड़ को हिजुआ आपे ओना अतुरिन मझी नायके को बांखान मझी मोड़े होड़ को इदी के चेत एक्शन पे इदिया आदो उनको तो दाल को टड़ा पहाड़ हुआ और नोमा हाईकोर्ट निर्देशनामा एम का जे कोनोसी एनजीओ संगठन बाय बोलो दड़े आले द्वाराते कमी हुआ आको सुमुंग तो कमी खान ओना दो आको को चेलका को कमी ओना दो बाले ले दड़ा किंतु संगठन की एनजीओ वाला दो आकोड़ा बाले बोलो हचो आकोआ नोआ आपे प्रशासनिक के आले प्रशासन के ले चबा का दिया और आज ही मैंने बागा आले ओना प्रोटेक्शन ले मा को जे एनजीओ वाला बाको बोलो दड़े बाले एलाव को और संगठन हो बाले एलाव को और चेत जस्ती बिन ले नोआ इदी काते आदो आले माले खोज कान तहे दो बांगा जतो समाज रिन होल कना बोन समाज रेना जहां लेका रीति रिवाज मेना ओना अनुसार बोन कमिया देला अल्पे हो हिजुप पे जतो हरते बोन कमिया मेनते अच्छा तेहेñ सालखान जहाना सेंगल धर्म में बनाव का बांखाना जहाना धर्म ते आज होड़े बना को नोआ आबो तीना दिन तीना दूर दबिज अबिना उइहर ते नोआ आबो सारना धर्म होड़ बो दमन दाड़े आचे बाबो दमन दाड़े जुदी जतो बोन मिदो गया ताले खान सारना धर्म दो बोन जितकरी गया और सेंगल दो बोन डुबुज तरिया जतो हड़ एकता दरकार तेहेñ दुरकुटिया रे हुई कना दुरकुटिया रेन सुमुंग बोन कोयो का खान दो बांग गानो नोआ दो समाज दो दुरकुटिया सुमुंगा दो बांग कना समाज दो दिसम जाकात होड़ाक कना और दिसम जाकात होड़ जुदी ओना को उयहरा बांगा समाज बदनामो कना समाज बकल बड़े ताले खान जतो बोन जुदी बोन छांटाप ताले खान दो निहती सेंगल बोन इणी गया दुड़ुब लेना आले दुरकुटिया अतु रे ने जहाँ सुंदर मोहन माझी एकला के माने सेंगल अभियान सला मेना का देता है जहाँ ले अटकाव लेता है ओना के शांति बैठक में तांगले दुड़ुब लेता है प्रशासन पाहटा खन को होवा लेता है चेत पे गापाल मारा गापाल मारा नाले नोआ के जे उन्हें अतु हर सला तो बाय मेनसा और आले अतु हर सला तो
रायरित बाय मानावा प्रशासनिक चेत मेन के प्रशासन मेन के ताले अदालत जहाँ ऑर्डर एम का हाईकोर्ट ओना अनुसार के आम कमी में ऑर्डर चेत में एम का प्रशासन चेत ले के हाईकोर्ट चेत ऑर्डर हाईकोर्ट ऑर्डर एम का जे आज फैमिली मेंबर सुमुंग ते को कमिया जुदी ओंडे एटा हर को हिजुआ चेत पे चिकाया तो आले ओना जुदी एटा हर को हिजुआ ताले खान उनको तो दाल कते ले लगा कोआ जुदी बापे दाल लगा दाड़िया कोआ आपे पे दाल होचोआ आले उनका के ले छुटवा जेमन आले आले हराब ले काटे दाल दोले दाल को गया नहीं जे खा दो जे खा मले आड़ा का तोल बड़ा कते नारायण लड़ा का दिया ने जे खा नारायण हिजु मा नारायण माले दाले या पूरे ले में एना जहाँ नोआ प्रशासनिक को इदी कते जहाँ मेटांग मिदुन हुईना जे बांगा शांति मिदुन कना नोआ तो शांति श्रृंखला मिदुन मेनते ako ko लैया मेनखान नोआ मिदुन रे नोआ के को लैया जे बांग प्रशासनिक को हाईकोर्ट ऑर्डर एमा का जे बांग ako फैमिली मेंबर ओनली फैमिली मेंबर ako ओड़ा ऑर्सन कते जे भानान को उमुआ ओना ऑल तोल कते भेजा का मेनखान नोआ जगह रे जुदी दरकुटिया माझी को नायके को और दरकुटिया बर्जा को इन नेहर को जे बांगा ओना जगह रे जुदी जहां के चलाव कना और जहां के हुई को उनी तो रामबड़ा कुष्ट लेका को ओ टिटो एमा और ओना साउते जुदी और खेचड़ा कना जहां लेका बीर जिल को सेंद्रा को उनका सेंद्रा कते तेहन बंचा सारना धर्म बंचा हुयुआ आदो बाबो बतावा हक एदर बो हतावा सारना धर्म बंचा दोहोया आबा रायरित बंगा बुरु जतवा आबो बाबो बंचा दोहोया नोआ मेंति नेहरो कना और नोआ रे सनाम जेंगेत जगत रे सारना धर्म हर को आबो धर्म बंचा लगिन तेहन दुलिया ओका खोदा हे कते जीत बंगा लय कना तेहन नारायण लेकानी लांगचटुआ मेटा दरपुड़ी अतु रे हेज कते तेहन जुदी माने नुना जिनिस कमी दाड़ा कना हिजुक कान दिन सारना धर्म पकल बड़ेआ नोआ लेकिन सनाम होड़ा के धर्म चेतान रे जाति चेतान रे लोलो मायाम हेडेजो लगती कान गया तेहन और मेटा यूट्यूबर में सेंगल दो तेहन सारना धर्म में पकल बड़ेआ जे बांगा तेहन दो सरी के मेटा अड़ी बलिक डहार अयुरे का मेनते और आज जुदी लया जे बांगा सेंगल दो सलखान दो बेस्ट डहार के अयुरत का इन खान दो अलिंग ओना हिसाब ते अलिंग दोनो नाम लगिन लिंग सिक्योरिटी कोना और निहती सारना धर्म रेनांग कटे छंटी बांकान कटे छंटी कटे तो कते तेहन सावता सगा यूट्यूब चैनल तहना सिम निदे तहना सारा लेता पाइ पेगा कान रहो भितरी भितरी चेत कमी कान गया और सारना धर्म तीस बाबू अतु हचोआ सनाम पा गड़ो तहन मा नोआ के मा तबे खान निल मेन कते तेहन दो सनाम कोठेन जोहार